गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे. मग तेच बशी हांव, अलिशा, टायगर आणि हमादा आम्ही सगळी बरी आहे. असोय हमादा गाइज. ओके, अलिशा कोता गाइज आमगेले ब्रेकफास्टाचे. ओके, ॲक्च्युली गाइज आम्ही न्हू ते दीस बरे ब्रेड हाडले. अलिशान ते अबना गायलो आहे आणि तेच भाशेन गाइज अलिशा आमगेले कितें म्हणटाले ते काल भैयान चिकन करून ना ते कायलीचे घालतले आणि आमकां बरे बर्गर टायप अशें कितकोत समथींग स्पेशल. सो या कितको ते अलिशा आणि कितको कोत तेय तुमकां दाखोवया गाइस. कॅन्से अलिशा. गुड मॉर्निंग गाइस, कशा आहे तुम्ही सगळी? स्वतः हाय म्हण बरी आणि याचं ब्रेकफास्ट चालू हा. भैयान न्हू काल चिकन उरलोलें ते दवरलोलें ते आमकोन हा म्हणला की त्या भैया ती नाही. ओके, भैया ती गेलो हाय तेगे भावागे बर्मिंगहम तेगे बर्थडे कितें हांवें छोडा गेलो तेका लागून ती गेले. सो ती 3 दीस कितें येवपा नाही. सो ती म्हणपा लागले कोण हाय वेस्ट करना काय म्हणून सांगले बर्गर करता. नॉट बर्गर पॅटी नाही, समथिंग डिफरंट होयचो या कितें समथिंग डिफरंट. आणि हे ब्रेड हाय न्हू हाडलो पयरू. सो ते हांव घालतले हांव. ओके गाइस, आम्ही घालताय ब्रेड अबनाक. सो you will eat 2 each. या 2 each. As always आमच्याला ब्रांच असता तो कितें उठताय करताय म्हणल्यार आमकां जाता आतां भायर जावपा येयली. ओके, सो तेका लागून ब्रांच करून खाताय आमी न्हू रे. या मागीर समजा डिनर पडटा आमगेलो. ऑफ कोर्स गाइस, वास चोड बरो येला. यू नो काल आमी ग्रिल केलो न्हू बार्बिक्यू आणि कायलीचेरी गेले गाइस. वास बरो आहा सारको पेजाद. I'll put the other 2 bread as well. ओके, put just in case. जातले न्हू. ओके गाइज, आता आम्ही आमगेले कोत्ताय रेडी सगळे. ओके, आणि मागीर तुमकां आमी दाखयताय आमगेलो ब्रेकफास्ट. ओके, सो खूंय वचना काय गाइज, चोयत रावय आनी भायल्यानूय दाखोवया तुमकां. भायल्या गाइज वेदर कालचे भाशेनूय सेम डाल असो, बट गाइज मातशें पूण थंड ना, वार ना, काय ना, बरें दिसता गाइज अशें करून भायल्या येवपाक. ओके, आनीक दाखोवया गाइज तुमकां आमगेले आनी कितें किल्लोलें तें. ओके, सो चोय हे वाजां कितें जालें तें. हे वाजां गाइस टोमॅटोज जालो आहे. टोमॅटोज हे सगळे टोमॅटोज आणि हे झाड ना गाइस, हे ते बटरनट स्कॉच तेजी एक बी किल्लो नेल्या. सो गाइस हांव जेन्ना ती किल्लोली म्हटली न्हू मागीर ते सायडीक घालतलो. स्पेशली बटरनट स्कॉच गाइस बरो लागता. यू नो जेन्ना तेका दुदी जाता ते बरें धाकटले बरें दिसता आणि खावपाकूय बरें लागता ते. सो हांव म्हगेली प्लेस ते सायडीच्या खंयच्याय युटिलायज करतलो मागीर. सो ते मागीर तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. ओके, सो सद्या सांगिल्ले ते भाशेन आमगेलो ब्रेकफास्ट जाता रेडी. ओके, आणि थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक. तुमी म्हगेलो ब्लॉग फूल एंड पर्यंत चोयताय मग आणि जायते न्यू सबस्क्रायबर येताय तांकांय हांव तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा गायज. आणि अशें करून गायज म्हगेले ब्लॉग चोयत रावाय आणि सगल्यांक तुमगेले फ्रेंडांक फॅमिलीक शेअर करीत रावाय गायज. ओके, मेळया तुमकां माशोकतान. अलिशा म्हाका न्हू बोवाड घालून आपयता. अनोको कितें जालें मग सारकी आप यो लाबो को. सो कितें जालें गो? I burned the bread half freezerle. No, I kept it on the instruction. It was 6 to 8 minutes. So I left it on 6 minutes. And I काढले so alarm off phone. But so I did just start. गायज अलिशा कडेन न्हू कांय जायना. हांव नासतना Shawarma cut guys take up say. चोय जावन दाखोवया तुमकां अलिशान कितको ब्रेड करपयले ते. चोय हे चोय 1 2 3. एक्चुअली सगळे करपलो ओवर हे जालो हाय ते चोड जाले. हे सापू चोड करपले. Those are okay. I cut them already. So Ashkan pockets केले. And they're soft. They're not. एनीवेज भितर गायज बरे सॉफ्ट आहाय ते. आणि अलिशा गायजाचे बरो आमकां शॉर्मा टाइप करतोय. Yeah, so I say onion cut केला. It's gonna be yummy. Yeah. Thank you Ali. No problem. आम्हाला थँक यू होतो काय इन ॲडव्हान्स. ते गावातून होता shawarma no? या ही विल लव दिस. So yeah. गायज अलिशा काय बरते आता ब्रेड स्टाफ करता. रेडी जालो का तुगेले शॉर्मा? Yeah. Guys, this is called shawarma न्ही गो. सो या केसो लागता अलिशा के शॉर्मा. कितें गायज आतां तुमकां दाखयत मग कितें चिपून घालते शे. We need to buy more kachapa. ते तू साऊथ खाव जाल ते भाशेन म्हाका जाय आयज. No. So guys, काय बरं दिसतं चोय. गायज एक्चुअली चोवपाकूय बरें दिसता आणि वासूय बरो येता आणि हेंय चोवपाक बरें आसता. चयला तुमकां बरें दिसना तें? पोटा बरें केलें जाल्यार बरें दिसता काम रे. बरें हा अलिशा. ओके. तोंडा उचकूच टाय बेगीन. ओके. रूच मोडत आमगेली. मदा रेडी मेरे. गायज काय बरं स्टाफिंग करते दाखय गो आली.
गाईज अलिशा तुमका रुची काडटा यांचे वेटा चेरीस पावत दिसता I have feeling they are because I sent the one statement a few days ago. Killed them. See. Guys, काय बरे स्टाफ केले त्याचे Yeah. ते साबविया बघतय तेच काय मुगाली पण साबविया काम करतलो सो गाईज फायनली आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी दाखवया तुमका असय ओके गाईज असय आमगेले कित म्हणटाय गाली कित नाव दिया तेका Shawarma bread. शॉर्मा ब्रेड सो गाईज अलिशा आयले यांचं आमगेले शॉर्मा ब्रेड रेडी करून आणि बरीसी चाव आणि तेच भाशेन गाईज असय हमादा व्हॉट नेम यू विल गिव फॉर दिस ब्रेड व्हॉट काइंड ऑफ ब्रेड इट इज This one chapati. चपाती Chapati, yeah. chapati like shawarma type yeah Yeah. is it nice Very nice. very nice I rated 9.5. guys hamadan rating केला 9.5 okay so yeah हांव चोयता केस लागतो actually guys म्हाका न्हू एशें कोन्न like कडक bread But आनी they're not kadok. Yeah. nice and crispy I like तितून आपण like burn झाल्या म्हणलं. guys बरें जालां best जालां nice नो hamada Very nice, very tasty. guys ते हितून आमगेले टेक अवे शवाचे बास ना लायक सबवे बास ना ते भाशेन आसा बरो सारको क्रिस्पी आनी बरो टेस्ट आहा ओके गायज आतां आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय आनी मातसो तुमकां मेळटाय ओके So guys, तुमकां question घालपा येयलां तुमगेलो okay. So the question is, what time did Masi say ice cream van comes? Okay. आमगेलो जो आयस्क्रीम वेन येता न्हू मसीन काल व्लॉगाचेर सांगलोलें कितू टायमाचेर येता तो ओके सो कमेंटान सांगले गायज आमकां तो आमगे आयस्क्रीम वेन कितले येता तो ओके ऑल्सो गायज कमेंट ऑफ द डे द कमेंट ऑफ द डे इज फ्रॉम Nika says, hi lovely buddies, nice to see you all back in another vlog and also nice to see Bhaiya and Didi too. Yummy chicken tikka burger by Bhaiya. Thanks Ali for the green masala recipe. Oh mercy, looking happy today, dancing with the green chili on Tujhko mirchi lagi to main kya karu. Good thought of doing barbecue. Cheers to you guys. Enjoy buddies. Your runner beans have grown. It's all your care, Mercy. Ooh, playing badminton, all of y'all. Lovely surprise by Winston and Nani and Adil. Yes, unplanned barbecues or anything works always the best. God bless you buddies. Take care and enjoy. Thank you so much Nika for the lovely comment. It means a lot to us. Nika, like जेन्ना तू कमेंट घालता न्हू सकाळ फुडें आमकां बरें दिसता यू नो फर्स्ट कमेंट येता ते दोना लायक यू नो आनी जेन्ना तूं घालना ते दोना आमकां हुस्को जाता लायक की जाल काय होप शी इज ओके तो थॉट येता ओके इट्स नॉट दॅट कित्याक चोयलें ना काय तेणें तशें करून येयना लायक जाता की ओके आय होप शी इज ओके हेल्थ बरें आहा जाल्यार ते मुगे थॉट पयले येता सगल्या आनी तेच भाशेन काय सगल्यांगे कमेंट आमकां लायक जाताय यू नो आनी आमी जाणाय आमकां केन्ना कोणू कमेंट घालना ते दोन आमगे मागणें तुमचे पासत सदां आसता की तुमी बरे भाशेन आहल्या पूण म्हूण एक पाट पावनाय वो बरे आसनाय सो यू नो तेका लागून हांव स्वता देवाको मागता तुमचे पासत इट्स नॉट दॅट हांव ते रिपीट करीत रावता डेली की हांव तुमचे पासून मागता म्हूण बट सदां तुमगे प्रेयर्स आहाय ओके गायज थँक्यू वन्स अगेन आमकां तुमी इतू सपोर्ट कोत्ताय सगळीं आमगे व्लॉग फूल चोयताय यू नो बरें दिसता आमकां आनी कितें एशें कोन्न वयर सकयल आहा जाल्यार तुमी आमकां सांगूंक जाय तुमी आमगे फॅमिली ओके आमकां राग येयना केन्ना आमकां कितें आमगे सबस्क्रायबरान सांगलें ओ एशें कोन्न नाकाय तेशें कोन्न नाकाय यू नो इफ वी कॅन इम्प्रूव आमी इम्प्रूव तें कोत्तोलीं तुमगे आयकतोलीं यू नो you'll have the whole right to tell us आमकां एशें कोर एशें कोन्न नाकाय तें आमकांय बरें दिसतलें कितें इम्प्रूवमेंट आहा जाल्यार करपाक एग्जाम्पल आम पयर कोणें एक कमेंट यू नो प्रायवेट मेसेज गायलोली एशें कोन्न कोराय वा म्हूण यू नो बरें दिसता एशें कोन्न आमकांय बरें दिसता की ओय आमगे सबस्क्रायबर्स यू नो आमकां आमगे बोरे चिंताय आमकां वयर चोडपाक यू नो हेल्प कोत्ताय म्हूण ओके सो गायज सपोर्ट करीत राय शेअर कराय तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सां कडेन तेंकांय चोयन दी आमगे व्लॉग तेंक लायक जाता जाल्यार सबस्क्रायबूय कोन्न दी ओके गायज थँक्यू गायज वन्स अगेन एंड लव यू ऑल गायज आमगेलो ब्रेकफास्ट न्हू जालो आनी बरें जालें पोटाचें ओके पोट फूल जालें आतां गायज मातशें चोया कामाचें ओके तूं म्हणटली मसी केसो काम कोत काय मग कांय ना गायज काम म्हाका हालीं ती तेतूस झाडां हाडली न्हू ती रोवपा जाय म्हाका भायल्यान तेतूस खंय गेल्ली आमी BNQक सो चोयलो आसतलो तुमी हालींच्यान 3 झाडां गेल्लीं ओके सो ती हांव व्हरतां भायल्यान रोयता मातशें आनी दाखोवया तुमकांय बा ओके
चोवपाक शकताय गायस हिंच ही ती ओके हे एक कनेक्शन्स म्हणटाय तेका आनी हे दाल्या कितें म्हणटाय ती हांव नोको दाल्या म्हणटाय मरे तेका आनी कितें जायत या दाल्या गायज ओके हेंचो हे ऑरेंज अशें ऑरेंज येलोइश आनी हेंचो पर्पल ओके ही गायज हांव थिंगा रोयता भायल्यान ओके सो या खंयच्या रोवपा ती लेफ्टान रायटान ती आनी गायज तेच भाशेन म्हगेले मनी प्लांट ओके हेंचो हांव नोको तें व्हडलें जायना अशें आनी हेंचो गायज कितें किल्लो न्हिलो हांव नोको कितें तें म्हाका दिसता गायज हे हाजुरा बी यू नो केन्ना हांव डेट्स खायले न्हू ते हाजूर बा उडयलो आसतलो तितून हांवें आनी ते बरें किल्लो न्हिलो आनी जायत्यो चिलीजूय जालो आहा हेचो हितून भितर वाजान ओके पयलीं सद्या गायज आमी हें घेया ही झाडां सगलीं आनी या भायल्यान आनी दाखोवया तुमकां हांव खंयचे कडेन रोयता आनी कितें तें सो गायज हांव सद्या झाड घेवन न्हू भायल्या येयलो आहा आनी झाड गायज हांव न्हू हे सायडीन रोयता ओके कित्याक वाजा न्हू वाज धाकटे ते आनी वाजा मोत्तली ती सो गोडे मागीर हांव वाज हाडटलो सद्या गायज हिंगा जमनीचेर घालता नाजा मेल्या न्हू दूख लागतली सो तेका लागून सो चोया गडे मागीर केन्ना टायम मेळटा तो न्यू वाज घेवन येतलो व्हडले आनी वाजां घालतलो सद्या गायज हिंगा जमनीचेर घालता ओके दाखोवया तुमकां आनी हो थंय कंपोस्टूय आहा गायज म्हगेलो लास्ट टायम आयलो सो घालता बरी माती बरो मिक्स करता आनी ही माती गायज न्हू हिंगा मातशें घोट आहा ती माती इतली बरी ना माती ही सायडीन मातशें घोटीशी बट सद्या घालया तांकां हिंगा ओके चोवपाक शकताय गायज एक लायलें आतां हेकाय लाया दुसरें माती मातशें घोटे आहा गायज हिंगा बट तरी आसता ओके एटलिस्ट वाजां तूं काडली न्हू ती म्हाका टेंशन जातालें वाजां मोरत न्हू ती हांव विसरलो न्हू एक्चुली तेजी म्हाका स्थितीच ना सो आयज बेश्तो चोयलो हांवें म्हणलें आलिशा हांव रोयता सोमती आलिशा म्हणटालें तूं आनी भायल्या कित्याक वयता काय मग वेदर बरो ना मग बट गायज रोयता नाजा मोत्तली ती चड वगूत कांय लागना गायज रोवपाक अद्दरा काम ओके सो चोवपाक शकता गायज हांवें तिनूय झाडां म्हगेलीं रोयलीं ओके आतां मातशें उदक घालया आनी दाखोवया तुमकां मागीर गायज आतां मातशें घालया तांकां थोडेंशें उदक थोडा पायप आनी सोडला गायज मागीर तें आख्खें फोल्ड करूं बट म्हाका चड व्हडलें आहा तें आनी हें चडूय उदक नाका कित्याक जमीन मातशें व्हडली आहा ओके गायज जालें झाडांचें काम ओके चोयलो आसतलें तुमी बरी रोयलें हांव नोको तुमकां दिसती पडलें जाल्यार ओके हेचो हिंगा हाय हेचोय 1 2 3 ओके सो चोया तांकां मागीर कितें जाता आनी कितें तें मागीर तुमकां दाखोवया ओके आनी आलिशा आहा गायज आपल्यागेले कामाचेर आनी हमादा आपल्यागे हाडटा मोबायलाचेर ओके आनी हांव मगे भायल्यान काम करतलो सो गायज आमी न्हू ओडो आमगेलो ब्रांच केलो ओके आनी मागीर आमी कांय दाखोवना कित्याक मातशी आनी हेमादा गेले भायर आतां मातशें गार्डना मातशें दाखयलो तेणें झाड बाड रोयलें ती आनी तेजे उपरांत तो गेलो हेमादा बरोबर भायर कित्याक हेमादा न्हू आयज ऑफ आहलोलो बेश्टें पाका बा भोंवन शॉपाचेर बसोन येयले ते ओके आनी हांव काम करतालें ऑल्सो गायज एक प्रॉब्लम जालें हांवें न्हू एक्चुली विडियो शूट केलोलो आतां चटणी रेसिपीचो ओके कितें जालें मसीन म्हाका सांगलेलें आपणा चटणी कर म्हूण कित्याक हेमादाय आहा न्हू आनी सकाळीं तें कामां बा व्हरपा बरें पडटा म्हूण मसीन सांगलें म्हाका चटणी रेसिपी शूट कर म्हूण तूं सो हांव किचनाक गेलें आनी आतां शूट बा केली रेसिपी सगली आनी हांव येयलें आनी म्हगेलें कमेंट ऑफ द डे बा केलें आनी आतां हांव म्हणलें एडीट करतलें सगलें बसून चुकोन गायज हांवें डिलीट केलें ओके हांवें कितें शूट केलोलें तें डिलीट केलें एक वन ऑफ द विडियो ओके हांव तुमकां सांगतालें तितून हांव कितें कितें घालता तें चटणीक तें हांवें डिलीट केलें आनी हिंगा हांव तुमकां सांगतलें तें रेसिपी कितें कितें घायलें तें हांवें ओके कित्याक तो हांव इतलें सॅड जालें म्हाका तो डिलीट जालो म्हूण म्हाका लायक राग असो येयलो कित्याक आतां हांवें बरें करून तुमकां एक्सप्लेन केलोलें दाखयलोलें आनी तें डिलीट जालें म्हूण but anyways guys so you know it happens sometime and we can't help it so guys I know एक कोकोनट घेयलोलो ओके आनी एक कोथमीर फूल बंच
आनी हांवें घेयलाय 4 गार्लीक क्लोव्स म्हणल्यार आमगेली लसूण, 1 टेबलस्पून साखर, एक लेमन सायज असो हांवें आमसाण घेयलोली, ओके, टॅमरन, 7 चिलीज घेयलो हांवें, अरावंड हाफ अ टीस्पून ऑफ क्युमीन पावडर म्हणल्यार आमगेलो जिऱ्या पीठ आमकां जिरे आसो ना होल काबार जालो म्हगेले, तेका लागून हांवें पीठ घायलोलो जिऱ्याचो, आनी हाफ टीस्पून हांवें मीठ घायलोलें, ओके, आनी 1 ऑनियन घायलो हांवें, तो हांवें बरो भाजलोलो अवना घान, ओके, तो घायलोलो. सो तें सगळें हांवें घान मिक्सराचे बरें मारलें. तें हिंगा हे व्हिडिओचेर तुमकां दिसती पडटलें, तो आहलो गायज, लकीली तो उरलो, ओके. सो हिंगसून तो हांव कंटिन्यू करतलें. सो थँक्यू फॉर अंडरस्टँडींग गायज, यू नो की हांवें तुमकां दाखयलें ना म्हूण, बट दुसरे पाटी जेन्ना हांव कोत्तलें न्हू तेदोना हांव तुमकां इन डिटेल दाखयतलें सारकी पत्ती कोन्न, ओके. कित्याक ही गायज चटणी उरपा ना, कित्याक तें तुमकां हे व्हिडिओ काडटलें चोयता, ओके. सो गायज जाली म्हगेली चटणी, ओके. दाखयता तुमकां चोय. सो गायज टेस्ट करपा न्हू मातशी दाखयता, ओके. तेका सांगता मातशें टेस्ट कर म्हूण कितें जाय जाल्यार. ऑल्सो गायज तुमकां न्हू जर तर आंबट मातशें सुबेज जाय जाल्यार थोडेशें आंबट एक्स्ट्रा घालाय, थोडें मीठ एक्स्ट्रा घालाय तुमकां जाय जाल्यार, आनी साखर लेगून तुम एडजस्ट करपा जाता, ओके. बावला घालून तुमच्यान सगळें एडजस्ट करपा जाता. आनी आमसानी पाटी न्हू गायज, आमसानी उदक जर तर तुमकां घालपा नाका जाल्यार लायम स्क्वीज करूं जाता, ओके, तितू. सो इट्स अप टू यू, वॉट एवर तूं कितकोन जाय तेशें कोन्न, ओके, टेस्ट दिवपा तुमचे. आनी तुम जाणाय मागीर तो बटर घालून हांव बरो तेका टिफिना घालून दवरतलें, सो मागीर हेमदा इजी जातलें अप्लाय करून वचपा, ओके, व्हरपा अप्लाय करून वचपा, व्हरपा अप्लाय करून सँडवीच कोन्न व्हरो जाता न्हू तेज्या कामा लेगून तेका लागून. आनी गायज ही रेसिपी न्हू हांवें युट्यूबाचेर चोयलोली, ओके. आनी गायज तुम कोण कोणा जाता एशें कोन्न जेन्ना तुगेली मामी यू नो तुका सांगता सदां बाये शीक शीक आपणाको कितें शीक, यू नो काजरा पयलें आपण तुका दाखयता तें कोर म्हूण. म्हाका जाल्यार मुगे मामी सदां सांगताली, आनी हांव तें यू नो भुरग्या मोतीचें आहलोलें. हांव सदां ना गे म्हाका करपा नाका, तूं कोत्तली म्हाका सदां, म्हाका शिंकपा नाका, तेशें कोन्न आहलो मुगे एटिट्यूड, यू नो लायक ना मामा तूं कोत्तली एशें कोन्न, म्हाका शिंकपा नाका. आनी हांव ऑर्डर करून हाडटलें भायर सावन, आनी मागीर ती सदां म्हणटा न्हू काजो जावन, यू नो तूं कितें कोत्तलें सासमाय धाडायता तुका, आगे तूं भिनाका हांव ऑर्डर करून हाडटलें एशें कोन्न हांव उलयतालें. कोण कोण आपणाची मामी उगडास येता एशें कोन्न तुमी सांगताली की लायक यू नो शिंकाय आपण कितें दाखयता तें. आनी तुमी जाणाय गायज मुगे मामी लायक रांदपा, आनी ती सद्दां लायक यू नो आमकां म्हणटाली सगल्या म्हाका आनू मुगे दुसरी भयणी आनी मुगे एनिका धाकटी भयणी, ओके. ती सदां म्हणी की शिंकाय शिंकाय म्हूण. एनिका मामी बरोबर हांव मातशें मातशें जाणा, आनी हांवूय जाणा गायज एशें कोन्न हांव शीत कोडी बा कोत्तालें पयलें, आनी सगळ्या मुगे कोडी लायक जाता पयलीं सावन, ओके. आनी गायज जेन्ना काजू जाल्या न्हू हांव लायक यू नो चपाटी लेगून करपा युट्यूबाचेर चोयतालें, सगळें युट्यूबाचेर चोयतालें. ना मामी फोन करप लायक यू नो मामा कितें करून करपाक सांगे म्हूण, ओके. आनी आयज लेगून न्हू गायज यू नो ही रेसिपी कोत्ता तेदोणा मामी पयलीं फोन केलाय मामी कितें कितें घालूं म्हूण, ओके. हांवें युट्यूबाचेरूय चोयलोली, बट मामीन सांगता तेदोणा म्हाका लसूण घालनाक म्हणलोली हितून, बट हांवें चार उडयले कित्याक युट्यूबाचेरूय चोयला. सो मामी गेले हें केलाय मिक्स आनी युट्यूबाचेर कोणाय चोयलो तेगली गेली, ओके. कित्याक जायत तेम जालो गायज हांवें चटणी करूं ना, आनीक पाट केलोली मामी कडेनच्यान केलोली, जायत तेम जालो लायक करूं ना. सो गायज तुमी म्हाका कमेंटान सांगाय तुमगे मामी तुमकां एशें करून सांगताली लायक शींक आपणा कडेन काजरा पयलें, यू नो काजो जावन मागीर सासमाक तेका रांदून घालूं जाय बा म्हूण केन्ना तुमकां म्हणटाली कित्याक म्हाका सदां म्हणटाली. आनी आतां म्हाका उगडास येता एक एक पाटी जेन्ना हांव यू नो इवन सोरपातेला रेसिपी मामीको घेता अशें करून मामी सांगे फोनाचेर लायक यू नो उलयता तेदोणा कितें कितें घालपाचें बा म्हूण. एक्चुली गायज मामीगे हातीचें आसता तें एक न्हू मेजरमेंटान केन्ना जायना एशें करून 1 टीस्पून बा एशें करून केन्ना जायना. हांव तें सदां तापयता मामी म्हूण, आगे सद्दां म्हाका सांगे म्हणल्यार टीस्पुनान एशें करून सांगे बरोवन दवरपा मेळटा म्हाका म्हूण, यू नो हांव तें सदां म्हणटा एशें करून. आनी हय एक यू नो लायक मामी उलयता ती उगडास येता सद्दां लायक कितें एशें करून काजू जावन तुका उगडास येतलो
ओ एश करून यू नो. सो एनीवेज इट्स लायफ. आतां युट्यूबाचेर सगळें मेळटा सांगपा म्हणल्यार, बट मामीगे आतां तूं टेस्ट डिफरंट आसता आनी जेन्ना हांव लेगून कोत्ता जाल्यार न्हू सेम जायना गायज यू नो. सो लायक डिफरंट जाता आनी हांव ते सदां म्हणटा ना तूं म्हाका रॉंग सांगता म्हण, तूं म्हाका तूं कोत तेशी सांग गे म्हणटे हांव सदां. एनीवेज गायज मुगे रेसिपी तुमकां कशी लागली ती सांगाय म्हाका. ओके कमेंटान घालाय आनी हांवें चल तेंय सांगाय. आनी गायज काल तुमकां एक क्वेश्चन गायलोलो Q&Aचो की हांवें सावथॉल यू नो केसो ज्यूस केलो तो आनी सगळ्यांनी सांगला शुगर केन ज्यूस म्हूण. सो थँक्यू. बॅट्सीनूय सांगला की हांव सारकें इजी क्वेश्चन घालतोय तुमकां सगळ्यांक. सो बॅट्सी सॉरी तुमी इतू सारकी यू नो सगळीं मसिगे लायक यू नो सबस्क्रायबर्स इतू सारकी मोगाची तुमी तेगे सगळो ब्लॉग फूल चोयता आनी कमेंटानूय घालताय. सो आनी हांव कितें म्हणो ओके क्वेश्चन तुमकां मातशें रावन घालता. आमगेलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितें तो ओके. आनी गायज मसी आपोवया चोवया कितें म्हणटा टेस्ट करून चोवपा लायता ओके. लाव. सो गायज हांव न्हू वचय ब्रेड घेवन येयला. मसी आनी हेमादा भायल्यान गार्डना बसून आहाय दोगूय. तो उदो घालतालो झाडां ओके. हांव न्हू गायज तेका एशें करून लायता आनी दिता बट तेका सद्या बटर ना. बट ओके एक्चुली ना हाडटा बटरूय. तेका मसी उदो घालता न्हू तो तेका लागून उल माल तेका हें तो मातशें बटर लायता आनी इल्लीशी चटणी लायता आनी टेस्ट करपा सारको ते बेश्टी हांव टेस्ट वाडपाना तेका. सो मातशें बटर लायता येयलो. चोवया कितें म्हणटा गायज कित्याक तेगे मातशें किसमिसां आसताय म्हणल्यार तो एक्चुली सारको रिव्यू दिता फोट मारना तो. चोवया कितें म्हणटा. मातशें पातळ जालें म्हाका मातशें चड ग्रायंड केलें बट इट्स ओके. लाव काम नो येल आनी कितें कोत्ता रे तूं. आय डोंट नो यू नीड टू ट्राय. आमी कितें जाय जाल्यार आमी घालची ओके. सो गाइस आलिशा गेली चटणी की जाली ती आयलेशी लायल तुका बेश्टी. बरो वास येयलो. सो गाइस जायत दिसतालें न्हू म्हाका चटणी जाय आसली. आलिशा म्हणलो हांवें सांगता तेंका हांव तूं सांगता म्हण बट हांवें जायत तेंप जालो केल्या रे. हांवें केन्ना केलें ना. मामी गायज मामी केन्ना राव कोत्ता न्हू ऑर्डरीकू तेका आमकांय दिता. सो आनी करूं वचना. कितें जाल्यार कितें जाय तें सांग ओके. आतां चान्स आहा. बिफोर पुटींग इट इन द टिफिन आय कॅन पुट वॉट एवर. बरी जाल्या. बरें जाल्यार शुअर. आंबट जाय. आंबट जाय मरे ओके वी कॅन पुट लायम. मातशें आमसाण जाय गाइस बट बरी जाल्या टेस्टी लायम सारकी घालची आनी स्पायसी बा बरी हा दिसतूच. ओके. सो हाली थोडोसो लायम जाय. स्वीट बा सगळें सारकें हा. परफेक्ट हा. म्हाका येलो दी रे टेस्ट करपा. पडो हाचय पाक पाक करून. बरें लागला. आनी बरें लागला. Yeah, we need a bit of lime, guys. आणि इल्लीशी साखर जाय तेका ओके. आणि आता बटर चड लायला कित्याक एक्चुअली बटर मिक्स करता यू नो. And then if you want additional, you can put it on your bread. I mean bread म्हणपा ओके. So guys, इतले आयज चड कांय ना. I was telling them तुक केन्ना म्हणटा तूक कित्याक म्हणटली चेडा कित्याक म्हणटली माय मारिया केन्ना म्हणटा रे की रांदपा शीक मागीर काजू जावन म्हाका मामी सदां म्हणटा ना तुका सांगचा केन्नाय काजू जावन मागीर सासमाईक रांदून तें घालून जाय म्हण म्हणटाली. बट गायज आलिशा बरें रांदता. एनीवेज जाणटे सगळें रांदता A to Z. नाका जाल्यार देखून चोयत ते युट्यूबाचेर चोयन कोत्ता. Yeah, I was telling them like I called mom. म्हणल्यार कितें एशें करून राफ बेश्टे आनी कितें टिप्स आहाय जाल्यार तेश करून हांव कोत्ता गायज सगळो फ्रिजीक हांव मागीर हें कोत्ता एक्चुअली भायरूच दवर मिक्स कोत्ता कित्याक मागीर हें बेदा कामां व्हरपाक बरें पडटा न्हू. ऑल्सो गायज लावाय गायन करया ब्लॉग. सो गायज आमी न्हू चड व्हडलो करपा नाय ब्लॉग. केन्ना कितें पार्टीज बा आहल्यार तुमकां फंक्शन आहल्यार ते जाणा मातशें पूण हांव म्हणटाय गायज पूण जाता कोन्ना मो. बट जाय जाणांनी कमेंट घायल्या आमकां डोंट वरी तुमगे ब्लॉग आमकां यू नो व्हडले लेगून जाल्यार लायक जाताय म्हूण. इट्स नॉट दॅट आमकां लायक यू नो व्हडले करूं जाय जस्ट जनरल जाताय ऑटोमॅटिक जाताय गायज ते लायक लायक जितले ल्हान करूं सोदता तितले आपण व्हडले जाताय. हय. सो गायज
What you say? We'll या end here? हिंगा काबर करताय गाईस Yeah. सो समजा आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो असतो मो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राईब बी करे थँक यू फॉर वॉचिंग गाईस guys. मोगासू मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गाईस बाय